Nairobi rĩ niho tũrĩ he makari maya ma rendi hĩndĩ na nduthi ngerete nja biũ ĩni mwena ũyũ ũngĩ mũkĩra ũyũ ũngĩ Kamu duit gitu. Kalau dia aku apa? Kwa majina naitwa Bernard Waweru na mimi ni driver ya truck. Na tumefika hapa usiku saa 4 na magari yazisongi na sijui kwa nini mbaya huko mbele. Kutoka venye tulikuja hapa huwa sometimes tunatembea na masaa. Sasa hatuendi kila pahali. Jamu haisongi. Imetudhuri sana manake hakuna njia ya kufanya, tugojee tu venye kaa itafunguka tutaenda. Kiunga anafanya na kampuni ya 210 na hii jamu ilitushika hapa kutoka saa 4 mpaka saa hii, na sisi kama watu tuna deal na customers kusupply mali, tunaona tunaumia sana, hata customer tuwafikii vizuri kwa sababu ya hiyo jamu. Na kukosa customer ni rahisi sana kwa sababu ile mali ambayo unampelekea ni lazima ifike in time. So unaona saa hii hatuwezi fikisha in time kwa sababu ya jamu. Hiyo ni challenge moja. Ile nyingine tunauliza serikali kama inawezekana. Hii barabara ilipeanwa kutoka zamani. Iwe duo. Ikiwa duo tunaweza fikisha mali kwa haraka na tunaweza inji inaweza kuwa kwa haraka kwa sababu kila kazi yote inaenda kwa haraka. Lakini mambo ya good lay kusema ati barabara iko hivi, kwa barabara iko hivi, hakuna mahali tunaenda jameni. Na kama tunaweza sikika vizuri kama sisi watu ambao tunafanya hiyo kazi na biashara zitaanguka sana kwa sababu ya barabara. Kwa hivyo tunaomba iendelee na kufanya nini? Tuangaliliwe. Sawa. Kwa majina ni Agri Mombo. Na jam tuliopatana nayo katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru highway imekuwa ni jambo ya kusikitisha sana. Na kwangu mimi ningeliomba kusema ule kweli, uendeshaji umekuwa ni uendeshaji wa kimaajabu kwa sababu watu wameelimika kuendesha magari, lakini bado experience ya kuona kwamba katika hali ya usalama bado hawajakuwa na kumakinika. Sasa tungeliomba watu waendelee kumakinika zaidi, kujua ya kwamba hatari watachungana na hatari namna gani. Kwa kazi kubwa imekuwa ni kwa matrafiki. Matrafiki wetu wamekuwa wanang'ang'ana jinsi ya kuondoa hii jam, lakini bado watu wako kwenye shida ya kutoelewa ni kitu gani kinachosababisha jam katika highway zetu za Nairobi kuelekea Nakuru. Mimi nimeingia kwa jam kuanzia mwendo wa saa 6 usiku na up to now niko barabarani. Yes. Asante sana. Kwa majina naitwa Kimani Boro. Mimi nimetoka pande ya Mumias, niko nimeendea mzigo huko na sisi ni watu wa kulipwa na squad. Sasa nilisimama hapa tangu jana usiku saa 5. Saa 4 inaelekea mchana. Hatuna matumaini hata ya kwenda. Maaskari ya watu traffic hapa Nakuru ndio naona saa hii ndio wanarejelea kazini. Ndio bio katika harakati ya kukwamua jamu. Barabara ikitengenezwa ijue carriageway. Ikiwa jua carriageway inaweza kuwa ya maana sana. Babu hii msukumano haiwezi kuwa. Kwa majina naitwa Daniel Mutunga. Mimi ni dereva wa trailer. Lakini changamoto tumekumbana nayo leo ilikuwa kubwa sana. Kutoka saa 4 usiku mpaka saa hii bado tunapambana na jamu. Naomba serikali tusaidie, injenge barabara ipanue kidogo. Wewe unaweza kufikisha mzigo masaa inafaa. Zanke hiyo jamu imetukumba sana. Changamoto ni mingi kwa hii barabara. Hapa nimechelewa sana kwa sababu mimi nilikuwa nimetoka Mbale. Nilikuwa na mpango wa kufika Nairobi kitu kama asubuhi. Sasa hivi uko Nakuru. Sasa hivi niko Nakuru sababu hiyo jamu.
Hama rĩtwa njĩtagwo Kĩmani wa Mbũrũ. Nĩ njuge ha jamu ĩno nĩ tũikarĩire tondũ ndaingĩrire haya ira thaa 5 cia ũtukũ. Nginya thaa ici gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ, thaa ici nĩ thaa 4 ĩrorete cia rũcinĩ. Na gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ. Na ithuĩ tũrĩ andũ a kũrĩhwo na skundi. Rĩu nyuma thiĩ njite mũrigo kũrĩa Kariobangi, njoke Mumias, nyumĩte Mumias. Rĩu tũkiuge atĩa? Na gũtirĩ kũndũ ĩrathiĩ. Kũngĩaramio no ĩkorwo ya manufaa mega. Tondũ ngari nĩ ikũhota gũthiĩ. Nĩ ikũhota gũthiĩ na gũtigĩkorwo na mũcongomano. Ĩngĩtuĩka dual carriageway. Ĩni. Kwa majina yangu naitwa Peter Gethenji. Mimi ni driver wa taxi. Nimetoka Nairobi jana kutoka kitu saa 5 mpaka saa hizi sijaweza kufika, naelekea Nakuru town. Lakini niko karibu jamu imeenda, tumekwama from all the way kutoka Kinungi kukuja all the way. Barabara imekuwa na traffic but tunaona mapolisi wanajaribu kukwamua. Itaweza kutusaidia kwa sababu kama most of the barabara tractors ndio wanatumia sana na ndio wamefunga barabara. So tunaona serikali ikiweza kutusaidia kujenga hii barabara, itaweza kupunguza hiyo jam. So tutaweza kuwa na jam kwa barabara. Tagwa Jakim, nyumĩte mwena wa Naikuru na ndorete Naivasha. Jamu ihana thuya kana thuraku na yambirie tene mũno kuma kĩndũ themwe na yambirie hwaĩ kũrarĩ na accident na twĩna mũhoko ũcio noguo ũratũtwara atĩ nĩ tũgũkinya Naivasha na twĩke marĩa tũreka na tũcokereria. Okay, no tũteithie makĩria mũno tondũ ĩno nĩ highway na highway nĩ ĩkoragwo na ngari imwe nyingĩ mũno. No rĩrĩa ngari cigũkorwo cikĩararamio kĩrĩa bara ĩkwararama ĩno bara at least nĩ gũthira jamu tondũ nĩ ĩkoragwo ĩna ngari imwe nyingĩ mũno, nyingĩ makĩria. Ũguo tũngĩararamĩrio bara ĩno rĩ at least na no tũteithĩke na bara ĩngĩhingũrwo ĩtũteithie makĩria rĩ nĩ bara ya harĩa Kikope tondũ jamu ĩno korwo ngari nĩ irorera mwena ũrĩa ũngĩ wa hena bara ĩngĩ mwena wa Kikope ũgathiĩ mwena wa Mũtaita ũguo he bara ĩngĩ njega mũno ĩngĩhingũra maũndũ maingĩ mũno. Ũguo korwo mahingũra njĩra icio rĩ no tũteithĩke makĩria. Marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Gethenji. Niĩ ndĩ driver wa taxi na ngumĩte mwena wa Nairobi. Na rĩu njerekeire mwena wa Nakuru town. Ngwamĩte kwa jamu ĩno more than 6 hours. Tondũ kuma thaa 5 nginya thaa ici na bado ũrĩa ũrona no nĩ 6 hours. Rĩu no tũrakĩona thigari nĩ marageria gũkwamũra jamu. Kundera kwa bara ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩrwo nĩ kwaranĩria ĩkĩmũteithia. Ithuĩ ta madereba no ĩtũteithie na njĩra nene. Ũndũ wa mbere mangĩhota gũthondeka bara ĩno rĩ nĩtũkũhota gũkwamũra jam. Tunaona bara ĩno ĩkorwo nĩ 2 ways kana 4 ways na nĩ ĩkũhota gũkorwo ngari cikĩhota kũgera nĩ gũkorwo na jam. Jam ĩno nĩ ĩroka tondũ nginya wa rori marori bara ĩno nĩ ngunderu na tũrahihinyana mũno. So tũrahoya thirikari ĩhote gũtũaramĩria bara nĩgetha tũhote gũpunguza jam thĩinĩ wa barabara ĩno. Cia kĩraciĩ cinungagia iraciĩ ta kĩndũ kĩngĩ.
Ini. Ndio rasmi mdogo mdogo. Ini.